दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज राशिफल वीडियो को आपको स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र रामनवमी उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। रामनवमी हेउची हिंदू मानकर एक बड़ पर्व। स्वयं भगवान श्रीरामकर जन्मदिन रूपे पालन करा जाए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे एही दिनटी पड़े, जहाँकि 2026 मसीहार मार्च मास 27 तारिख शुक्रवार दिन रामनवमी तिथि पालन करा जाउछि। एही दिन लोक माने स्वयं राम सीतांकर मूर्ति पूजा करबा सहित रामायण पाठ करते, उपवास रुहंती, विभिन्न स्थान रे शोभायात्रा करती, यज्ञ करबा सहित हनुमान चालीसा पाठ करती एवं विभिन्न स्थान रे बहुत आडंबर सहकारे एही दिनटी पालन करती, जहाँकि ए वर्ष अत्यंत खास रहिबाकु जाउछि। ए पवित्र रामनवमी स्वयं प्रभु रामंकर शुभ आशीर्वाद पड़िबाकु जाउछि 12 गोटी राशि चक्रंक उपरे। सेथि मध्यरु 7 गोटी राशि हेबाकु जाउछन्ति अत्यंत महाभाग्यशाली एही पवित्र रामनवमी दिन, जहाँकि एही 7 गोटी राशि चक्रंक कुंडलर स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबा सहित रामंकर आशीर्वाद रहिबाकु जाउछि। प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित समस्त दुख कष्टर अंत घटिबाकु जाउछि एही दिनटी रे स्वयं प्रभु रामंक शुभ आशीर्वाद रु। दर्शक बंधु मो प्रति वीडियो रे आपण मानकु कहि आसीचे कि जीवन अछि तो समस्या अछि, आउ समस्या अछि तो समाधान मध्य अछि। आपण केबे भी कोनोसी समस्या समय रे दुख समय रे भांगी पड़ंतु नहीं। सदा सर्वदा निजर मनोबल को दृढ़ रखिबा सहित प्रतिटी समस्या को दुख को सामना करंतु, देखिबे सफलता निश्चय आपणक हाथ मुठा को आसीबो, आउ सफलतार शीर्ष रे आपण दिने ना दिने पहुंचबे। दर्शक बंधु हुए तो भाग्यशाली राशि चक्रंग भीतर आपणक राशि थाई पर आपण माने जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहाती हम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल कि हमर प्रथम नोटिफिकेशन आपणक पाखे जाई पहुंची परिबो एवं आपण जानि परिबे आपणक राशि चक्र विषय रे। एबे आसन जानिबा ए भाग्यशाली राशि चक्रंग विषय रे। प्रथम भाग्यशाली राशि होउछन्ती मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि। ए पवित्र रामनवमी परठारु आपणक जीवन रे दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबाकु जाउछि। भाग्य आपणको पुनः साथ देव। आशाठारु अधिक आशाजनक फल मध्य आपण पाइबे। ता सहित सुना परि चमकिबाकु जाइबो आपणक जीवन। भाग्यर मोड़ बदलिबाकु जाउछि पवित्र रामनवमी परठारु। आपणक कुंडलीर स्थिति अत्यंत मजबूत थिबारु प्रतिटी कार्य सफलता पाइबा सहित चाकरी क्षेत्र में आपणकर प्रमोशन हो पारे। शिक्षा क्षेत्र में जेकोसी एग्जाम दियंतु निश्चय सक्सेस पाइबे एवं विदेश यात्रा करबा जोग मध्य बनुछि। आर्थिक समस्या दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति हेबार जोग बनिबा सहित पौत्रिक संपत्ति आपण लाभवान होई पारंती। परिवार रे सुख शांति समृद्धि बुद्धि पाइबा सहित आपणक जीवन रे दीर्घ दिन धरि लागि रहथिबा दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबाकु जाउछि। एई पवित्र रामनवमी परठारु स्वयं प्रभु रामक शुभ आशीर्वाद रु प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि स्वयं प्रभु रामक शुभ आशीर्वाद रु। एबे आसन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशि चक्रंग विषय रे। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछन्ती मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि पवित्र रामनवमी परठारु आपणक जीवन रे दीर्घ दिन धरि लागि रहितबा दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबा सहित भाग्यर मोड़ बदलिबाकु जाउछि। अचानक आपणक भाग्य पुनः साथ देव। आशाठारु अधिक आशाजनक फल पाइबा सहित सुना परि चमकिबाकु लागिबा आपणक जीवन। चाकरी क्षेत्र आपणकर प्रमोशन होई पारे। शिक्षा क्षेत्र आपण विदेश यात्रा करि पारंती। स्वास्थ्य अवस्था रे नूतन परिवर्तन देखा देबा सहित आपणक स्वास्थ्य मध्य बहुत भल रहिबो। आर्थिक समस्या आपणक जीवन रु दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति हेबार जोग बनिबा सहित हुए तो कोटिपति बनि पारंती। आपण प्रतिटी क्षेत्र आपण सफलता पाइबे एवं प्रतिटी मनस्कामना आपणकर पूर्ण हेबा पई जाउछि। परिवार रे सुख शांति समृद्धि फेरिबा सहित बिजनेस वाणिज्य प्रचुर टंका इन्वेस्ट करिवे एवं आपणकर समाज रे मान सम्मान जस वृद्धि पाइबो। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ हेबो मंगलमय हेबा पई जाउछि स्वयं प्रभु रामचंद्रଙ୍କ शुभ आशीर्वाद रु। एबे आसन जानिबा तृतीय भाग्यशाली राशि चक्रंग विषय रे। तृतीय भाग्यशाली राशि होउछन्ती बिच्छा राशि। बिच्छा राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलिबाकु जाउछि पवित्र रामनवमी परठारु स्वयं प्रभु रामकर शुभ आशीर्वाद आपणक कुंडली रे पड़िथिबारु प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ हेबो मंगलमय हेबो। दीर्घ दिन अटकिथिबा समस्त कार्य मध्य पूर्ण हेबो एवं प्रतिटी मनस्कामना मध्य आपणकर पूर्ण हेबो। भाग्य आपणको पुनः साथ देव। आशाठारु अधिक आशाजनक फल मध्य आपणको मिलिबो। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपणक सपक्ष रे जिवो, जहा फल कि आपणक मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। स्वास्थ्य अवस्था रे नूतन परिवर्तन देखा देबो। आपणक स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो।
ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ବିଦେଶରେ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇଥିବାରୁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ହାତୀ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନାର କଳସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବାକି ଦେୟ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ଉପର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୁଏତ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯାଇ କୋଟିପତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ମୋଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ହାତୀ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନାର କଳସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କଳହ ସବୁ ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦେୟ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ହୁଏତ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ମୋଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଇତିହାସ ରଚିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଅଚାନକ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳେଇବାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ବା ସପ୍ତମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି।
अचानक भाग्यर बड़ परिवर्तन घटिबा सहित इतिहास रचिबाकु जाउछि आपणक जीवन। प्रतिटी क्षेत्र सफलता पाइबे, समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइब, बिजनेस वाणिज्य प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट हबो। ता सहित विदेश रे आपण नूतन बिजनेस मध्य आरंभ करि पारंती, अनेक सहयोग सहानुभूति देखै पारंती एवं राजनैतिक क्षेत्र रे आपण अन्य मानक सहयोग करने सहित समाज कल्याण मन बलैबार प्रशंसार पात्र होई पारंती। ता सहित धार्मिक स्थान को बुलवाक जाई पारंती। परिवार सुख शांति समृद्धि वृद्धि पाइब। दीर्घ दिन धरी लगी रहितबा आपणक जीवन दुख कष्ट समस्यार अंत घटिबो। अचानक आपणक जीवन मोड़ सुना परि बदलिबाकू जाउअछि, जहा फल कि आर्थिक समस्या आपणकर दूरे जीव। धनर वर्षा हेबा पई जाउछि आपणक जीवन रे। ता सहित पौत्रिक संपत्ति लाभवान होई पारंती। नूतन गृह एवं नूतन जान क्रय करिबार योग बनुअछि। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि ए पवित्र रामनवमी परठारु स्वयं प्रभु रामक शुभ आशीर्वाद रु। तो दर्शक बंधु, ए सब थिला भाग्यशाली राशि चक्रंकर भाग्यबल, जहाँकि ए पवित्र रामनवमी ठारू ए भाग्यशाली राशि चक्रंकर जीवनर मोड़ अचानक बदलिबाकू जाउअछि। हाथी ढालिबाकू जाउछि सुनार कलश ए भाग्यशाली राशि चक्रंक जीवन रे। प्रतिटी क्षेत्र में सफलता पाइबा सहित समाज रे मान सम्मान जस बुद्धि पाइब एवं समस्त दुख कष्ट समस्यार अंत घटिब ए रामनवमी परठारु। दर्शक बंधु, आपण मानक हम वीडियो केमती लागला निहाती कमेंट बॉक्स रे जय प्रभु श्री राम लिखि जणाइबा सहित हुएत ए भाग्यशाली राशि चक्रंग भितर आपणक राशि थाई पर आपण माने जदि हम चैनल को सब्सक्राइब करनाते निहाती हम चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु।